इनमें भी है तो इसमें भी है, इसमें अपना बच्चा बेटी को लेके है। ও বাবা এতে মেয়েকে নিয়ে আছে, ছোট বাচ্চা মেয়েটা কোলে আছে, বউ আছে এখানে। না 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 এই টেবিল ছিল, এই টেবিল टेबल वाला केने गिरा था इधर ना तो पेटवा पतिया बड़ा पर चढ़ गया। ओ फांसी जो लगाया ना टेबल वाला उसका मरल वाला पर चला गया। हां कम छोड़ कर ताल ले सब गोड़वा हटाई तब ना नीचे सुनी कुर्सिया मजला ये में जो है छोटा बड़ भाई की करे शेयर मार्केटे काज करे, शेयर मार्केटे काज करे। আপনি কি শুনলেন দাদা ওখানে যেখানে কাজ করছিলাম? আপনি দাদা নিতে গেছিল, বাইরে বেরোলাম ওখান থেকে, তারপরে বললো এরকম এরকম ঘটনা হচ্ছে বাড়ি, ওখান থেকে বলে আবার এই সকালে ফিরলাম। আপনি কোনদিন শুনেছেন কি কারোর সঙ্গে ঝগড়া এই সব বাইরে বা ফ্যামিলিতে? কারোর সঙ্গে কেউ পাড়ায় বলবে না যে কারোর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি, বলছি তো এই পাড়ায় ছেলে আমাদের আশা। নাম কি আছে? অজয় সাহ। হ্যাঁ এই পাড়ায় আশা আজ আমাদের এবার ওরা দুজনে এখানে ছিল, এবার কি একজনও যদি থাকতো তাও কিছুটা কথাটা বেঁধে বোঝা যেত। কি হয়েছিল ঘটনাগুলো? ও তো এখানে ছিল না। আপনি কি শুনেছিলেন? আমি তো আজ সকালে এসেছি, ছিলাম না মানে আমি ছিলাম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে। আচ্ছা আপনি কি শুনেছিলেন? আমি এসে শুনলাম দাদা নিতে গেছিল, তখন বাইকে করে আসছিলাম, তখন শুনলাম কি এইসব ঘটনা হয়েছে। আমি আজকে 3 সাল হইল না? হ্যাঁ এই ছেলেতে 3 সাল পরে আজকে সকালে শোনার পরে এসেছি। আমরা ওখানে আবার রাত্রিরে জানালাম। ছোট ভাই। হ্যাঁ কার সঙ্গে मतलब झगड़ा ये सब चीज लड़का था, दोनों था यहाँ पे बच्चा। हम तो बाहर से आए भाई, तो सब बाहर लोग, हम भी बाहर मतलब वो लोग घर में था, वो लोग दोनों घर में थे। बच्चा का प्लेयर था यार, बच्चा को तो सुबह में माँ उड़िया पड़ा, उसका स्कूल है इंग्लिश मीडियम। अच्छा उड़िया पड़ा में बहू का माँ उड़िया पड़ा में रहती है, तो वहीं पर वो सुबह में देखे इसका एग्जाम चल रहा है, रोज ही दे के आती है। वहाँ दे के वो काम में चल जाती है, तो सुबह में माँ के घर में अपना बच्चा के दे दी, तो सो माँ सोचा कि यहाँ से अपना काम में जाएगी, काम में तो नहीं गई है, हम लोग को क्या पता। और उसका माँ अपना बच्चा को रखा है, পৌনে 12টার সময়। আপনি কে লাগেন? আর মা লাগছে, ছেলের মা। ছেলের মা আর দুজনে থাকতো এখানে না? হ্যাঁ দুজনে থাকতো, শাশুড়ি বাইরে থাকতো। একে বললো মা আছে, একটা বাচ্চা আছে, বাপের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, 9 বছরের মেয়ে আছে। মেয়েটাকে মায়ের ঘরে দিয়েছে, ওকে ওড়িয়া পাড়াতে ওর স্কুল আছে, ওখানে মেয়েটাকে দিয়ে এসছে, দিয়েছে। আর বউ বিছনায় আমরা যখন এসে দেখলাম মরা তোলার আগে বউ এইভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে এরকম করে। বউ চোখটা আর ছেলে চোখটা খোলা এরকম পেটের দিকে এরকম করে তাকাচ্ছে।